उसे आंखें मूंदे अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात की होलनाक तारीकी में बाहर से आते कुत्तों की आवाजें, दरवाजे पर हो दस्तक से इसका दिल जोर से धड़का। आज की हमारी कहानी का मौजू है गेस्ट हाउस। उम्मीद है कि मेरी दूसरी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। से आंखें मूंदे अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात की होलनाक तारीकी में बाहर से आते कुत्तों की आवाजें वो दरवाजे पर होती दस्तक से उसका दिल जोर से धड़का। दोबारा कोई हलचल महसूस न करने पर वो सोने की कोशिश करने लगा। दफातन दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार शिद्दत ऐसी थी जैसे तोड़कर ही दम लेगा। उसने पहलू में सोई अपनी महबूबा को देखा और कदरे धीमे लहजे में बोला, कौन है? दूसरी तरफ से गहरी खामोशी पर वो जुलजुला कर उठा और दरवाजा खोला, मगर कमरे से बाहर तवील राहदारी रात की स्याही में डूबी हुई थी और तहद्दे निगाह कोई मौजूद न था। बाहर से आती मुख्तलिफ अक़साम के जंगली जानवरों की मिली जुली आवाजें और अमावस की रात की हैबतनाक तारीकी हर चीज को अपने पहलू में समेटने को बेताब हो रही थी। इस वक्त वो रात के लिबास में मलबूस था और इसने एक नजर मसरी पर सोई अपनी महबूबा को देखा जो होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए गहरी नींद में थी और आहिस्ता से दरवाजा बंद करता तवील राहदारी अबूर करके छोटे से लाउंज में दाखिल हुआ। मुलाजम इस वक्त शायद अपने अपने कमरों में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। इसने दाएं तरफ अपने किचन में कदम रखा और फ्रिज से शराब की बोतल निकाल कर घूंट घूंट अपने हलक में उतारने लगा। इससे पहले शराब का नशा इसके सर चढ़ता लाउंज में लगे आईने से नजर आने वाले अपने अक्स को देखकर इसकी सांसें अंदर ही कहीं अटक गईं। सीने की दीवारों से दिल जोर जोर से अपना सर पटक रहा था। उसका दाएं तरफ का चेहरा पूरी तरह से मसख हुआ था। मसक शुदा चेहरे से नजर आता गोश्त उसके खूबरू चेहरे को और खौफनाक बना रहा था। इससे पहले वो अपना चेहरा छूकर महसूस करता, उसे अपने बहुत करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपने हिसार में कैद किए आजाद फजा में चलती उसकी सांसों को हमेशा के लिए बंद कर देगा। रात धीरे धीरे अपने जोबन पर पहुंच रही थी। ऐसे में किसी की चढ़ती डलती बर्फ की मानन सर्द सांसें इसके रुखसारों को छू रही थी। वो हड़बड़ा कर पीछे मुड़ा, मगर खाली लाउंज में उसको मुंह चढ़ा रहा था। कौन है? देखो, मलक फरमान से मजाक करना बेहद महंगा पड़ सकता है। शायद तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है, वो चीखता हुआ बोला। अचानक से ही पूरे गेस्ट हाउस में गुप्त अंधेरा छा गया। कुत्तों की आवाजों में अब शिद्दत आती जा रही थी। फरमान ने अपनी जेब से मोबाइल टटोला, मगर उसे जल्दी में शायद कमरे में भूल आया था। उसके कानों में पायल की जानी पहचानी सी आवाज गूंजी। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की, मगर उसे कोई वजूद नजर न आया। यकायक अंधेरे में किसी चीज के जलने की बू फैली और मध्यम सी रोशनी छा गई। अपने पीछे जलती मोमबत्ती में उसे वही दो आंखें नजर आईं जिनका वो असीर था। जब से वो गेस्ट हाउस आया था, मलक फरमान की रातों की नींदें इन आंखों ने चुरा ली थी। चेहरा तो वो हमेशा नकाब में छुपाए रखती थी, मगर ये दो आंखें फरमान को बेहद बेचैन किए हुए थी। रानो, सलाम साहब जी, कोई काम था क्या? वो धीरे धीरे इसके करीब आ रही थी। फरमान ने कदम पीछे ले जाने की कोशिश की, मगर जमीन ने जैसे उन्हें मजबूती से जकड़ लिया हो। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है साहब जी? तबीयत ठीक है क्या? हाँ, तबीयत नहीं ठीक, पानी ला दो। जी साहब जी, अभी लाई। फरमान को लगा जैसे वो मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में पुरस्रारियत सी थी। वो पायल छनकाती किचन में चली गई, जबकि लाउंज एक बार फिर से स्याही में डूब गया। गुप्त अंधेरे में एक बार फिर से फरमान की सांसों का जीरो बम गूंजने लगा। तेज होती सांसों को बहाल करने के लिए उसने एक लंबी सांस ली, मगर उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। अंधेरे में वो चेहरा तो ना देख सका, मगर कोई बेदर्दी से उसका गला दबा रहा था। फरमान की टांगे हवा में झूलने लगी। वो मुर्गे बिस्मिल की तरह फड़फड़ा रहा था, मगर उसके अज़ा की हरकत धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही थी और फिर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। एकदम पूरे गेस्ट हाउस में रोशनी छा गई। रानो जो पानी लेकर आ रही थी, सामने का मंजर देखकर
خوف سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا۔ کانپتے دل کے ساتھ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ فرمان بہت بری طرح سے حویلی کے چوکیدار کا گلا دبا رہا تھا۔ صاحب جی، یہ کیا کر دیا؟ وہ اپنی چیخ کا گلا دباتی بولی۔ فرمان نے ایک نظر اس کے خوف سے لٹ پڑتے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں مگر سامنے پڑے وجود کو دیکھ کر وہ خوف سے چند قدم دور گرا۔ جی، یہ میں نے نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ وہ ہاتھوں سے بال نوچتا بڑبڑایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنے قریب بیٹھی رہنوں کو وہ رازداری سے بتا رہا تھا۔ وہ مجھے مار رہا تھا، میں نے نہیں مارا کسی کو۔ لہجے میں بے بسی تھی۔ صاحب جی، مجھے آپ پر یقین ہے، آپ آرام کریں کمرے میں جا کر، لیکن یہ میں سب سنبھال لوں گی، آپ جائیں۔ میں نے نہیں مارا کسی کو، وہ بڑبڑایا اور بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کا شاید آخری پہر تھا۔ اس کی آنکھ بیڈ کے مسلسل ہلنے سے کھلی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بیڈ ہوا میں جھول رہا ہو۔ وہ ہڑبڑا اٹھا، اپنی دائیں طرف دیکھا تو اس کی محبوبہ بیڈ پر بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی مدھم سی روشنی اور باہر سے آتے گیدڑوں اور کتوں کی آوازیں اسے عجیب سی بے چینی نے گھیرے میں لے لیا۔ انا، کیا ہوا تمہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ مسلسل اس کے پاؤں ہلانے پر پریشانی سے بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے فرمان، یہ گیسٹ ہاؤس ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز بالکل سرد تھی۔ وہ ہر قسم کے جذبات سے آری سرد آواز میں بولتی اور تیزی سے پاؤں ہلانے لگی۔ ہم کل صبح نکل جائیں گے شہر کے لیے، تمہیں اپنی امی سے بھی ملوانا ہے۔ فرمان کی آواز میں ڈھیروں مسرت تھی۔ انا کے پاؤں کی حرکت ایک دم رکی۔ اس کی گردن کو دو تین جھٹکے لگے اور پھر گردن تن سے جدا ہوتی لڑکی کے پاس جا گری۔ فرمان سن ہوتی حالت میں اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہ رہی کہ وہ اٹھ کر بھاگ سکتا۔ صاحب جی، کان میں ہوتی سرگوشی سے اس نے بے جان نظروں سے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو اسے پھر وہی دو آنکھیں نظر آئیں۔ رانو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی اس کے بالکل قریب آ بیٹھی۔ فرمان تھوڑا سا پیچھے کھسکا مگر کسی نے اس کے جسم کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ فرمان نے گردن موڑی اور اپنے پیچھے چوکیدار کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ یکایک فضا میں ایک کمزور سی چیخ گونجی اور پھر گیسٹ ہاؤس میں مکمل سناٹا ہو گیا۔ کیا یہاں ہمیں ایک رات کے لیے کوئی کمرہ مل سکتا ہے؟ ایک خوبصورت جوڑا گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا۔ بالکل، یہ ضرورت مندوں کے لیے ہی ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ سلام صاحب جی۔ وعلیکم السلام، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے تعریف۔ شکریہ بیگم صاحبہ۔ وہ سامنے رازداری میں کمرے ہیں، دیکھ لیجیے۔ لڑکا مسکرایا اور اپنے جوتوں پر جمی دھول کو ہٹانے کے لیے نیچے جھکا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ اس نے اوپر دیکھا تو آنکھوں میں موجود پراسراریت نے اسے اپنا اسیر بنا ڈالا۔ اس نے ایک نظر لڑکی کے الٹے پیروں کو دیکھا اور اپنی ساتھی کو لیے کمرے کی طرف چل دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی آراء دینے کے لیے کمنٹ میں مجھے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔